रंजिता माटिमा बक्ष वीरपुत्र जननीर शत्रुर कते खेलिथिले होरी बलि देई निज शिरा से अमर गाथा एबे भी सुनाए से अमर गाथा एबे भी सुनाए इतिहास माटीरा माटीरा इतिहास जातीयतार स्वर लहरी रे झंकृत हेइथिला तांकर हृदयतंत्री गांधीजींक आह्वान आच्छन्न करिदेला तांक मन आकाशकू आरंभ होइथिला असहयोग आंदोलन बापूजींकर वज्र आह्वान थिला कौनसी प्रकारे कौनसी परिस्थिति रे इंग्रेज मानक सहित असहयोग करिबा पई सरकारी शिक्षानुष्ठान वर्जन करिबा पई आकुमारी हिमाचल प्रतिध्वनित हेउथिला सेई स्वर लहरी प्रति पुरपल्ली रे तांक मन और विवेक मध्यरे संघर्ष पारिवारिक आर्थिक दुरवस्था एवं सेमानंकर साहा भरसार एकमात्र स्तंभर मन कहूछि अधिक पाठ पढ़ी अर्थ रोजगार करी परिवारर आर्थिक परिस्थिति सुधारिबा पई परिवेशर प्रभाव रे विवेक कहूछि देश मातृकार सेवारे निजकू उत्सर्ग करिबा पई संग्राम करी छिन्न करि देबा पई देश मातृका हातरू विदेशी शासनर लौह श्रृंखल को अस्थिर करि पकाउछि गांधीजींकर आह्वान कांग्रेस अनुष्ठानर प्रेरणादायक कार्यकलापर विवरणी एमिति एक दोछकी रास्ता आउ मन विवेकर लड़े भितरे केउ रास्ता धरिबे केउ आड़कू ढलिबे छात्र विश्वनाथ महापात्र जीत हेला विवेकर अष्टम श्रेणी पाठरे डोरी बांधिले विश्वनाथ से निज आत्मजीवनी रे कहिछंती मु रसुलकोंडा सरकारी हाईस्कूल 1921 जनवरी 11 तारिख रे स्कूल शिक्षा वर्जन करी सीधा सड़क कटक आसी स्वराज आश्रम रे आंदोलनर जड़े कर्मी हिसाब रे नाम लेखाई ओ आंदोलनर विविध कर्म रे भाग नहीं तेबे किए एई जोगजन्मा पुरुष विश्वनाथ महापात्र किपरि से सांबादिकरू संग्रामी हेले ए प्रश्नर उत्तर देव एई माटीर इतिहास जनकर चिंताधारा आउ विधि विधान समताल रे गति करे नाही केउ व्यक्ति केउ बाट धरी ना कमेइब कि ना बुड़ेइब ता विधि निर्देशित विश्वनाथ महापात्र निज जीवन को निज इच्छारे गढ़ी नथिले गढ़ी विधिर इंगितरे ब्रह्मपुर और तार निकटवर्ती अंचल रे क्षुद्र संवादपत्र हिसाब रे जेतोटी संवादपत्र प्रकाश पाउथिला सेगुड़िक मध्यरे उत्कल वार्ता थिला अन्यतम जहार संपादक थिले विश्वनाथ महापात्र गंजामर पाटपुर थाना अंतर्गत एक निपट मफसल गाँ कईड बेड़ारे 1901 मसीहा अगस्ट 1 तारिख रे जन्म तांकर पिता थिले दुखीश्याम महापात्र माँ थिले आमी देवी निम्नवित्त परिवारटी पाठपढ़ा डेरी रे आरंभ हैला तांकरी उपर भाईंक द्वारा प्रतिष्ठित ग्राम चाटशाली तांकर प्रथम शिक्षानुष्ठान गोड़ी माटी आंबतोटा और नई बाली रे खेल छाड़ी चाटशाली रे गोड़ देवा मात्रे तांकर आग्रह बढ़िला पाठ पढ़िबा पाई चाटशाली पाठ परे से गले भंजनगर
ବା ସେତେବେଳର ରସୁଲକୋଣ୍ଡା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ସେଇ ନିପଟ ପଲ୍ଲୀର ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉତ୍କଳ ବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ। ସେହି ସମ୍ବାଦପତ୍ରଟି ତାଙ୍କୁ ନିମ୍ନବିତ୍ତରୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ। 1938ରୁ 1984 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାପଥ। ସେହି ସାମ୍ବାଦିକତା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ମାଟିର ଇତିହାସ କ'ଣ କହୁଛି? ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଟକ ରହଣି ଥିଲା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳର। ସେଠି ଥିବା ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ଗଞ୍ଜାମ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଚାର ଥିଲା ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା। ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଞ୍ଜାମର ବଡ଼ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ। ଏହା ସହିତ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଅରଟରେ ସୂତା ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଦୃତ କରାଇବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା। ସେ ଚାଲିଗଲେ କଲିକତା। ସେଠି ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ସେଠି ମିଶିଲେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ, ଜଣେ ପୁରୁଣା ନେତା ଓ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ। ସନ୍ତ୍ରାସବାଦର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳ ଥିଲା କଲିକତା। ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା କଡ଼ା ନଜର। ନୂତନ କରି ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପୋଲିସର ବିଷଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ଟାଣୁଆ ନେତାମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ସେ ସେଠୁ ଖସିଯାଇ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜରେ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ସଦାଚାର ହେତୁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ପରିଚାଳକ ହେମେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲେ। ଉପଦେଶ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ପେଟପୋଷା ହେଲେ ତ ଯାଇ ଦେଶ ସେବା କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପରାମର୍ଶ ତଥା ତାଙ୍କରି ସାମାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେ ଜଳ ଜାହାଜରେ ଚାଲିଲେ ରେଙ୍ଗୁନ 1923 ମସିହାରେ। ରେଙ୍ଗୁନରେ ପହଞ୍ଚି 27 ନମ୍ବର ଗଳିରେ ହୋଟେଲ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ବିଭୀଷିକା, ଇଂରେଜ ଶାସନର ଶୋଷଣ, କଷଣ, ତାଡ଼ନ ଏସବୁ ସହି ନ ପାରି ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପୋଷିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ସୁଦୂର ରେଙ୍ଗୁନ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଦେଶକୁ। ଅଧିକାଂଶ ଥିଲେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କଳକାରଖାନାର ଶ୍ରମିକ। କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସହରର ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଗଲେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ବାବୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଳିଦେଲେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି। କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ରେଙ୍ଗୁନ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ଏକ ହରତାଳ। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ହରତାଳର ଅଗ୍ରଦୂତ ସେଠାକାର ନେତାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ। ତାପରେ ସବୁ ଯେମିତି ଆପେ ଆପେ ହେଇଗଲା। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେଠାକାର ଖଦି ବିଭାଗର ପରିଚାଳକ ଆଇ.ଏମ୍. ଲିଙ୍ଗମଙ୍କ ବସାଘର ହୋଇଥିଲା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ରହଣୀସ୍ଥଳ। ତାପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ବାହର ପଥ ସୁଗମ ହେଇଗଲା। ଅତି ଦୁର୍ବାର ଥିଲା ସମୟର ପ୍ରଭାବ। ବର୍ମା ରେଳ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା ମିଷ୍ଟର ଲିଙ୍ଗମ
से चलीगले। किए करिब तांको काम? बाबू विश्वनाथ से दायित्व बहन कले। केमिति भावरे संपादन कले निज दायित्व को? बर्मा कांग्रेसर खदी गोदाम रे अनेक गुड़िए मोटा सूता बुणा ओडिसी खदी थान और आंध्ररू अणा जाइथिबा अनेक निम्नमानर कपा महजूद थिला। विश्वनाथ बाबू बुद्धि खटेई खदी थान गुड़िकू विभिन्न रंगरे रंगेई सेथिरे गदी और तकिया तैयारी करी बजार को छाड़िबारु तार आदर बढ़िला। एही कार्य पई से सेठाकार नेता मानकर श्रद्धाभाजन होई पारिले। तापरे विश्वनाथ बाबू सेई विभागर स्थायी परिचालक हेले। फलरे विभिन्न अंचल सहित तांकर संपर्क वृद्धि पाइला। देशर विभिन्न स्थानरू कपा संग्रह करने जिबा अवसर रे दक्षिण भारतर गांधी राजाजी, पट्टारी सीतारामैया, देवदास गांधी प्रभृति सहित परिचय है। बर्मा कांग्रेस अनुष्ठान रे मध्य निजर आसन से दृढ़ करि पारिथिले। 1925 रे कांग्रेस अधिवेशन रे जोग देइथिबा 12 जणिया प्रतिनिधि मानक मध्यरे जणे थिले विश्वनाथ महापात्र। बर्मा रहणी भितरे सेठारे थिबा हजार हजार ओडियांक सामूहिक तथा साधारण उन्नति पई किछि कार्यक्रम हेबा दरकार बोली से अनुभव कले। प्रथमे तांक मनकु आसिला सुदूर विदेश रे रहुथिबा ओडिया मानकु एकाठी करी रखिबा पई आवश्यक उत्कलीय संस्कृतिर प्रचार और प्रसार एवं सेथिपाई आम संस्कृतिर मुख्य आधार श्री जगन्नाथंकर एक मंदिर प्रतिष्ठा। सेथिपाई चलिला उद्यम। चांदा आदाय हेला, मंदिर प्रतिष्ठा हेला। द्वितीय कार्यक्रम शिक्षा प्रसार। योजना हेला नैश विद्यालय स्थापन पाई। सेथिपाई मुठी चाउल संग्रह करिबा उद्यमरु सृष्टि हेला ओडिया स्कूल। तापरे सेठाकार ओडिया मानक सुख दुख कहानी को लोकलोचन को आनिबा पाई ओ पराधीनतार संग्राम को बृहत्तर भावरे परिप्रकाश पाई आवश्यक थिला एक पत्रिका प्रकाशनर। से बाणपुर अंचलर जणे कंपोजिटर को पाइले। तांको चिंता चेतना को जीवन्यास देवा पाई सबु प्रकार व्यवस्था करि सारिबा परे रेंगुन रे थिबा गुजरात अंचलर जणे व्यक्ति भीमानींक द्वारा प्रतिष्ठित प्रेस रु आरंभ हेला ओडिया पत्रिका प्रकाशन। सेथिपाई बर्मा सरकारंक तरफरु अनुमति पत्र मध्य अणा जाइथिला। विधिर विधान विचित्र। बर्मा और रेंगुन रे कर्म व्यस्तता हेतु तांको स्वास्थ्य भल रहिला नहीं। ओडिशा फेरिबा को बाध्य हेले से। निज जन्ममाटी ब्रह्मपुर को फेरी आसी सेठार शारदा प्रेस रु प्रकाश पाइला सहयोगी पत्रिका। एहा मध्य सरकारंक विषदृष्टि रे पड़िला एवं पृष्ठपोषकतार अभाव देखागला। सांबादिकतारू संग्रामी जीवन एवं संग्रामी जीवनरू पुणी सांबादिकता। एठू सेठिकी सेठू एठिकी केते स्थान बुलिले। ब्रह्मपुररू पुरी पुणी पुरीरू ब्रह्मपुर। स्वास्थ्यर अवस्था दिनकु दिन खराब आड़कू गति करुथिले मध्य बंचिबा पाई चलीथिला संग्राम। जणे निष्ठापर कर्मी केबे नीरवरे बसी रही पारे ना। कथा हेउची तांक मनरे थिला जन्ममाटी रे तांक जुई केमिति जळंता। कथारे अछि जिए खाए चीनी ताकू जोगाए चिंतामणि। भगवान बोधुए तांक मन कथा जानी पारले। अवनत स्वास्थ्य थाई मध्य सांबादिकता को शेष निश्वास थिबा पर्यंत से छाड़ी नथिले। 1993 मसीहा नवेम्बर 28 तारिख से दिन पवित्र कार्तिक मासर वैकुंठ चतुर्दशी एपरि एक महान पुण्यतिथि
ଏକ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ଗାଁ ନିକଟରେ ବହି ଯାଉଥିବା ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ନଈକୂଳରେ ଜଳି ଉଠିଥିଲା ତାଙ୍କର ଚିତାଗ୍ନି। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଢ଼ା ଶରୀରଟା ମିଶି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ପଞ୍ଚଭୂତରେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟିଏ କର୍ମବୀର ସନ୍ତାନ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଚିରନିଦ୍ରାରେ।